Top 12 na mga tao. Agaray! Uy! Top 12. Uy! Bolivia, the first top 12. This is the intense part. Madam Kilay, thank you so much for your free live. Kinis ka pala. Nakikisabay din ako sa kuha ni Madam Kilay sa reaction niya. Chelsea naman. Bi. Talaga? Mexico. Of course, you're in your Second country. sa top 12. Of course, you don't want to get embarrassed. Because Kyak you're in si your Madam territory. Kilay. Of course. Sige. Samantalayin nyo. Kaloka. Come on, Chelsea. Top 12. Chelsea. Delegate to advance is Ka-third. Come on. Venezuela. Talaga, ulit? Ano ba yan? Venezuela, ikatulo sa top 12. May puro mga Spanish language. Luto na naman to, punyemas. Puro mga kaparehas nila ng salita. Don't be cooking so, ha? I'm telling you. Wala pa, madam. Napay 9. Your audience gonna go down if you, don't call Philippines. Ha? Argentina! Yeah. Hala, puro Latina ang nakakuan. Sa upat, natawag sa top 12, puro Latina muna. Oh my God. Oh my God, see, live in Mexico for 4 years. Malamang. Come on. Competitor heading to evening gown is Mama Mary. Puerto Rico. Bakit Puerto ganon? Rico. This is a cooking show. No way, highway. This is all our Spanish language people. Why? Just relax, Madam Kilay. Hindi pa tapos ang laban. 5 pa lang. Puro mga Latina. May 7 pa Ito. na spot. Nakakaloka kayo. Dapat kayo na lang nag-Miss Universe. Hindi nyo na kami sinali. Nigeria. Nigeria. Wala pang Pasok tayo Asian. ng ibang para hindi halata na puro kayo Latina dyan. Latina muna for Michael Cinco, ano ika-6. ginagawa mo? Make it 6 spot na ang nakapasok. 6 or... Yan. Ako natutuwa. Papasukin nyo. Only half the spots remain. The next selection is Mawawala viewers nyo. Russia. Aguroy! Malamang, Russia again. makapasabungan kayo ni Putin. Galit na galit ni Madam Kilay. Gusto Come manuntok. on. Kaya napasabay ako sa kanyang mga reaction Kaya, talaga. nakakainis. Diyos ko, ipasok niyo na ang Philippines. Philippines. Chile! Oh my God. 5 na lang po. Come on, Chelsea. Mawawala talaga audience nito Miss Universe na to eh. I am telling you, your audience gonna go down if you don't call Miss Philippines. Ipasok niyo na. She deserves this. 9 spot. She deserves this. She's really good. Talaga ba? Si Thailand! Pasok nyo ngayon. First Asian. Ayan, pasok yung Philippines. Put the Philippines. Put the Hello. Philippines after her. Ipasok nyo ngayon.
3 spot na lang. Kalaban to. Madam. Ipasok niya. Madam! Ano ba to? Philippines, ipasok nyo. Uy! Nasabi ko na. Denmark! Tang no. 2 spot. Kailangan nyo marinig kung paano magsalita si Chelsea. Ipasok nyo. We Bigyan need nyo ng you need chance to si see her Chelsea. costume. Ipasok nyo. Mama Mary! Diyos ko Lord. Lahat ng mga santo, ipasok nyo na. Ang ina, dalawa na lang. Dalawa na lang. Goes to Ipasok nyo. Sana na. Mawawala yung viewers nyo. Sinasabi ko sa inyo. Oh my God. Lord, ipasok nyo na sa last. Sinasabi ko sa inyo. Mama Mary. Sinasabi ko sa inyo, mawawala. The final spot in the top 12. Come on! The last woman Come on! is Come on! Bye! Okay, bye! Bye. Wala din si Philippines. Wala sa na, top wala 12. tayong pag-asa. Tagi na. Okay, bye! Big one! Mawawala Bakit viewers nyo. ganon? Bye! Agaray!